Okay. Good evening, everyone. Selamat malam semuanya. Good evening. Selamat malam Bapak dan Ibu. Iya. Kalau biksu guling, langsung biksu guling sih. Ya, senang sekali ya rasanya. Yeah, okay. That's probably better. Yes. Yeah. Okay. So it's very nice to be here in Solo. The first time in my life I'm in Solo. Senang sekali rasanya hadir di Solo. Ini pertama kali dalam hidup saya sampai di Solo. Very good. But it's very strange because I come from Norway. Mr. Hamlager did not say I come from Oslo, right? Oslo, Solo, almost exactly the same. Dan sungguh aneh karena saya datang dari Norwegia. Oslo, Solo, very, very close. Yang ibu kotanya Oslo, kan tinggal dibalik-balik hurufnya jadi Solo. Oslo, Solo, ya. Very nice. So I feel at home already in Solo. Very easy to feel at home, even though temperature not quite right, still okay. Dan saya udah langsung merasa betah bagikan di rumah sendiri, meskipun suhunya agak panas, tapi seperti di rumah sendiri. No problem. And also, when I was a child, I was a very small child in Norway, we had a soft drink. The name of the soft drink was Solo. Dan waktu saya kecil di Norwegia itu ada minuman ringan, nama mereknya Solo. Very, very nice soft drink. Oh, so nice, very beautiful. So when I hear the word Solo, it makes me very happy. Dan minuman ringan itu rasanya enak sekali. Jadi waktu saya dengar kota Solo, rasanya langsung bahagia saja. So it's a good start, right? We're coming to Solo. Jadi ini sudah merupakan permulaan jalinan yang baik. Saya sampai bisa datang ke Solo. About 30 years ago, I came to Indonesia for the first time, 30 years ago. At that time, I was a tourist. I went to Bali, enjoying the Bali scenery at that time. Dan 30 tahun lalu saya pernah datang ke Indonesia, tapi waktu itu saya datang sebagai turis. Saya pergi ke Bali, menikmati di sana. And it's very nice to come to Indonesia as a tourist because it's such a beautiful country, beautiful scenery, very green, the big mountains, big volcanoes, and then you have all the beautiful beaches as well. Dan sungguh senang bisa datang ke Indonesia, negaranya sangat indah, pemandangannya sangat indah, hijau, ada banyak gunung berapi, dan Anda punya banyak pantai yang indah. And also the Indonesian people, if you are a foreigner, they are very friendly and very kind to you. Dan orang-orang Indonesia, kalau Anda tuh orang asing, Anda akan merasakan orang Indonesia itu sangat ramah. So very nice to meet you. But now I have come to Indonesia. This time I come as a Buddhist monk, and I want to tell you, even though it is very nice to come to Indonesia as a tourist, much better to come as a Buddhist monk. Dan sekarang saya datang ke Indonesia sebagai seorang biku, dan meskipun senang sekali bisa datang ke Indonesia dulu sebagai seorang turis, tapi sekarang datang sebagai biku itu rasanya jauh lebih bahagia. Do you agree? Apakah Anda setuju? Yeah. Okay. Because when you come to a country, when you go anywhere as a Buddhist monk, what you do, you bring with you the very beautiful message of the Buddha, and you can able to share the message of the Buddha with all the people wherever you travel in the world. Dan karena sebagai seorang biku, Anda bisa berkeliling dunia dan Anda membawa serta kepada Anda suatu pesan yang sangat indah, yaitu ajaran Buddha, dan Anda bisa membagikannya kepada semua orang yang Anda temui. And what is so beautiful about the message of the Buddha? The message of the Buddha is all about happiness, how to become more happy in life, and how to reduce the suffering and the problems to an absolute minimum. Dan apakah yang indah dari ajaran Buddha? Ajaran Buddha itu intinya adalah tentang kebahagiaan. Bagaimana cara meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan mengurangi atau menghilangkan masalah yang Anda alami dalam hidup. Is that a wonderful message? Bukankah itu pesan yang sangat indah? That's all you need, right? All you need to guide you throughout life. You have this beautiful path that takes you towards more and more happiness and always a reduction in suffering. Dan itulah suatu jalan yang sangat indah, satu-satunya yang Anda perlukan dalam hidup ini, yaitu cara meningkatkan kebahagiaan Anda dan mengurangi adalah penderitaan dan masalah Anda. So when I travel
around the world, all I meet, wherever I go, I meet the Kalyana Mitta who are practicing in the same way that I do, who are thinking in the same way. Dan kemanapun saya pergi di dunia, saya bertemu dengan kalyana mita atau sahabat spiritual yang baik yang mempraktikkan hal yang sama dan melakukan perbuatan yang sama dengan yang saya lakukan. The Kalyana Mitta is the good friend, and the Kalyana Mitta is one of the most important things that you have on the Buddhist path. Dan kalyana mita itu artinya sahabat yang baik, dan itulah salah satu hal yang paling penting untuk Anda miliki kalau Anda mempraktikkan jalan Buddhis. I would like to apologize to those of you who are not Buddhist here tonight, because I'm going to talk about Buddhist things. So if you can take away a few of the things and enjoy that, that's wonderful, but it's going to be very much focused on Buddhist tonight. I hope you don't mind that, and I do apologize if I should by any accident offend you in any way. I want to apologize beforehand. We can make that up straight away. Dan karena malam ini saya akan berbicara tentang sudut pandang agama Buddha, jadi kepada para tokoh-tokoh dari agama lain saya ingin minta maaf terlebih dahulu. Mudah-mudahan Anda bisa memetik manfaat dari yang saya sampaikan. Kalau tidak, saya ingin minta maaf lebih dahulu kalau misalnya ada kata-kata dari saya yang menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. But from the Buddhist point of view, and I think this is probably also the point of view in the other agama as well, and the other religions as well, the very foundation, the very basis upon which the whole teaching works is founded on the idea of Kalyana Mitta, good friendship. Dan dari sudut pandang agama Buddha, landasan dari semua aspek dari perjalanan spiritual dan mungkin dari agama lain pun Anda bisa menyetujui bahwa yang landasan yang paling penting itu adalah Kalyana Mitta atau sahabat spiritual yang baik. Without the Kalyana Mitta, there is no practice of the spiritual path. It's a bit like having a house. If you want to build a house, you have to build the foundation first of all. And if the foundation is solid, then the house will be very stable. But if the foundation is bad, the house itself will be very shaky. Dan bagi sahabat spiritual adalah hal yang sangat penting. Itu seperti laksana kalau kita membangun rumahnya, kita harus membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu. Tanpa fondasi yang kuat, kalau kita bangun rumah itu akan segera rubuh. In the same way, if you have a good and solid foundation in good spiritual friends, somebody you can always go back to, somebody you can ask questions from, somebody you can find spiritual nourishment from, then you are creating the foundation for spiritual practice, regardless of what religion you're from. Dan sama seperti kalau Anda memiliki landasan yang baik berupa sahabat spiritual yang baik, suatu teman di mana Anda bisa selalu kembali untuk meminta nasihat, bertanya-tanya dan mendapatkan curahan spiritual darinya, Anda memiliki suatu landasan yang sangat bagus untuk mempraktikkan jalan spiritual. And from the Buddhist point of view, who is Kalyana Mitta number one? Dan dari sudut pandang agama Buddha, siapakah yang disebut dengan sahabat spiritual nomor satu itu? Who do you think is Kalyana Mitta number one? Menurut Anda siapa itu Kalyana Mitta nomor satu? Mr. Handaka maybe? Apakah mungkin Bapak Handaka? No, Mr. Handaka, very good Kalyana Mitta, but not number one, right? Not number one. No, sorry. Bapak Handaka tadi mungkin Kalyana Mitta yang sangat bagus, tapi bukan yang nomor satu. The number one Kalyana Mitta on the Buddhist path is the Buddha himself. Kalyana Mitta dalam jalan Buddhis ini adalah yang paling nomor satu adalah Buddha sendiri. And to understand why the Buddha is number one Kalyana Mitta, and to understand how to make a friend of the Buddha, sometimes people think that maybe I am crazy when I talk about making a friend with the Buddha. But actually, it is possible to make a friend out of the Buddha and to make the Buddha your teacher in this life. Dan sebenarnya kita harus memahami kenapa sih Kalyana Mitta nomor satu itu adalah Buddha dan bagaimana cara berteman dengan Buddha. Anda mungkin keheranan, buat apa ya saya berteman dengan Buddha gitu ya? Tapi saya akan mengajarkan bagaimana Anda bisa berteman dengan Buddha dan menjadikan Buddha sebagai guru Anda. When you hear the word of the Buddha, it is very important to have an emotional connection with the Buddha. Kalau pada saat Anda mendengar atau membaca sabda Buddha, sangat penting kalau Anda bisa menjalin hubungan emosional dengan ajaran Buddha tersebut. And I will teach you how to have that emotional connection to the Buddha. Dan saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana kita membentuk hubungan emosional tersebut. When you hear the word of the Buddha, it is in many ways as if you are in the presence of the Buddha himself.
Kalau Anda mendengar sabda Buddha, Anda bisa membayangkan seolah Anda betul-betul berada di depan Buddha sendiri. Right? You can feel the presence of the Buddha when you hear the word of the Buddha. Dan betul sekali Anda bisa merasakan kehadiran dari Buddha pada saat Anda mendengar ajaran Buddha tersebut. Why is that? Mengapa begitu? And the reason is because when the Buddha taught 2,500 years ago, he did all these teachings. We find it in the Tipitaka, all of these things. He spoke the teachings in such a way that they are valid across vast periods of time and also valid across cultures. Karena Buddha pada zaman dahulu, pada saat 2.500 tahun lalu Buddha mengajar, Buddha mengemukakan ajarannya sedemikian rupa sehingga sampai 2.500 tahun ke depan ajaran itu masih tetap berlaku, relevan, melintasi budaya dan melintasi ras. When the Buddha spoke his teachings, he said that he was setting in motion the wheel of the Dhamma. Pada saat Buddha memulai ajarannya, Buddha mengatakan beliau itu seperti memutar suatu roda ajaran. And the idea of setting in motion the wheel of the Dhamma, the idea behind that is that the Dhamma rolls on from one generation to the next one, from one culture to the next one, from one time period to the next one. Dan gagasan dari memutar roda Dhamma adalah ajaran itu terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu negara ke negara berikutnya, dari satu budaya ke budaya berikutnya. So when the Buddha taught his teachings, he taught the teachings in such a way that they would be universal. They would not be bound to time and place, but be valid universally. Sehingga pada saat Buddha mengemukakan ajarannya, ajaran itu tidak akan terpaku hanya pada waktu dan tempat dan pada zaman itu saja, tapi akan berlaku secara universal selain kapan saja. So when the Buddha was teaching 2,500 years ago, he was thinking of people like us here today. Jadi pada saat Buddha mengajar 2.500 tahun lalu, beliau juga memikirkan orang-orang yang ada di zaman sekarang ini. He was thinking there would be a large group of people coming together in Solo at the Novotel, right? He was thinking like this. I had to teach my teaching in such a way that those people in the Novotel in Solo, they too can understand it. Dan beliau berpikir bahwa suatu hari 2.500 tahun mendatang bakal ada banyak orang berkumpul di Novotel Solo untuk mendengar ajarannya. Jadi beliau mau berusaha supaya bagaimana orang-orang yang berkumpul di Solo ini bisa memahami ajarannya. So when you hear the teaching of the Buddha, remember that he is actually speaking to you in a very real sense. Jadi pada saat Anda mendengar ajaran Buddha, Anda harus memahami atau merenungi bahwa Anda betul-betul merasakan bahwa beliau sedang berbicara langsung kepada Anda. So when you read the word of the Buddha, he is there. He is thinking about you in the future, in Solo, wherever you are in the world. He is thinking about you, right? So when you read the word of the Buddha like that, oh, it is so powerful. Pada saat Anda membaca ajarannya seperti itu, Anda harus memikirkan bahwa wah, betul-betul dia memikirkan kita, membayangkan kita, benar-benar kita tuh ada waktu meskipun kita ada di Solo, beliau betul benar-benar memikirkan kita dan mengumpulkan ajaran supaya kita bisa mengerti. Dan kalau Anda membayangkan seperti itu rasanya luar biasa sekali. When you think like that, you create a very powerful emotional connection to the Buddha. And when you read the word of the Buddha, it's as if you read it becomes electrified. But Mr. Handaka was talking about Thor, right? This is what Thor is all about. Electrifying the Dhamma, and it becomes very powerful. Dan kalau Anda membaca dengan merenungi seperti itu, Anda akan merasakan itu bisa menjalin emosi yang sangat kuat. Itu bagaikan ajaran itu nyetrum Anda. Jadi Pak Handaka bilang, saya itu seperti panggilan Dewa Petir, ya udah Anda bisa memahami kalau ajaran itu nanti bisa menyetrum Anda secara langsung. So I'm going to talk about those teachings today, some of these Buddhist teachings, and if you feel the jolt of electricity, you know it's coming straight from the Buddha. Jadi kalau saya akan memberikan beberapa ajaran hari ini, dan kalau Anda merasakan satu sengatan seperti itu, Anda tahu bahwa itu langsung datang dari ajaran Buddha. Are you ready for the jolt of electricity? Apakah Anda sudah siap disetrum? Ready? Yeah? Okay. So let's see what happens. Let's see. If you feel a zap, you can raise your hand, right? Let me know you have been zapped already. That means that you are doing very well. Jadi nanti tolong kasih tahu kalau kita lihat nanti kalau Anda merasakan kayak sengatan seperti itu, tolong angkat tangan supaya saya tahu gitu ya. Okay. So the topic for today, you may think that everything I've been saying so far has got nothing to do with the topic. Topic is here and now.
maybe you think I've talked about everything except the topic here. Jadi topik hari ini itu adalah here and now. Jadi Anda mungkin dari tadi saya ngomong kok nggak ada hubungannya sama here and now gitu. Saya udah ngomong semuanya kecuali mengenai topiknya di sini dan kini. But no, that is not the case. All of these things are connected with each other. Tapi sebenarnya tidak loh. Dari ceramah pembukaan saya pun semuanya berhubungan dengan topik ini. I was saying the idea of Kalyanamitta is the foundation upon which everything else is built. Tadi saya bicara tentang ide mengenai Kalyanamitta atau sahabat spiritual yang baik adalah landasan di mana segala sesuatu itu dibangun. So if you want to practice the here and now, if you want to practice mindfulness, the foundation, the basis for that is also the Kalyanamitta. Jadi kalau Anda ingin mempraktikkan di sini dan kini, here and now dan penyadaran itu ya, atau mindfulness, Anda harus memiliki Kalyanamitta itu dulu. So all you have to do is have the Kalyanamitta. If you have the right Kalyanamitta, here and now, mindfulness happens all by itself. Jadi kalau Anda memiliki sahabat spiritual yang baik itu, maka penyadaran itu akan terjadi dengan sendirinya. Okay, so that's all I have to say, right? That's good enough then. So maybe, should we say enough? Jadi itu saya semua kira-kira yang saya harus katakan. Jadi sudah cukup belum? It is enough because if you understand the foundation, or how this works, if you practice that foundation, the mindfulness will actually happen as a result, but I will explain in a little bit more detail. Dan sebenarnya sebenarnya sudah cukup sampai situ. Kalau Anda memiliki Kalyanamitta atau sahabat spiritual yang baik sebagai landasan, maka penyadaran itu akan terjadi dengan sendiri dan semuanya akan berkembang dari situ. Tapi saya akan memberikan uraian lebih lanjut. So one of the ways that the Buddha explains about the Dhamma, he calls it Sanditiko. Jadi salah satu cara Buddha menyebut ajaran Dharmanya ini adalah memiliki sifat sanditiko. You know the word Sanditiko? Apa Anda tahu sanditiko? You know Sanditiko? Siapa yang Sanditiko, Akaliko, you know? Anda Yeah. tahu sanditiko, akaliko? It means here and now. Dan sanditiko itu berarti here and now, di sini dan kini. And the idea of the Dhamma is that if you practice in the right way, you will experience the results here and now. Dan gagasannya adalah kalau Anda mempraktekkan Dhamma secara benar, maka Anda bisa merasakan hasilnya segera di sini dan kini. This is what I mean when you get zapped by electricity, right? You experience Dhamma here and now. Di sini yang saya maksudkan seperti kayak perasaan tersetrum gitu. Kalau Anda merasakan, Dhamma itu di sini dan di kini. Or you have the thought of metta, and when you have the thought of metta, you feel happy here and now. Seperti yang juga memiliki pikiran cinta kasih dan langsung seketika Anda merasa bahagia di sini dan kini hasilnya. So the result of the Dhamma is all about sandittika, here and now, the mindful Dhamma. Jadi hasil dari Dharma itu adalah sanditika atau here and now. Itulah yang disebut dengan Dharma yang eling dan waspada. And akaliko means the same thing. It means you don't have to wait. It means you get the results straight away. Dan akalika juga maknanya sama. Artinya Anda tidak perlu menunggu. Anda langsung dapatkan hasilnya seketika itu juga. And then we have the famous word Ehipassiko, right? Lalu You berikutnya know this word? Yeah? adalah kata yang populer, Ehipassiko. Anda memahami artinya? Come and see. So same thing again. Come and see means you can experience in the present moment, in the here and now, meaning the same thing again. Dan Ehipassiko artinya datang dan lihatlah. Itu artinya sama seperti here and now. Anda bisa datang dan lihat dan merasakan hasilnya di sini dan kini. So this is what the Buddha talks about. When he talks about the Dhamma, when he explains what the Dhamma is all about, it's all about here and now, about mindfulness. Dan inilah yang disebut dengan gagasan dari Dharma itu. Ketika Buddha menjelaskan tentang Dhamma, itu semuanya tentang here and now, di sini dan kini. Have you heard the word mindfulness? You know the word mindfulness? Apakah Anda pernah dengar kata mindfulness atau penyadaran? Yeah, very famous word these days. You hear it everywhere. Everybody says mindfulness, mindfulness. And the more people say mindfulness, the fewer people really understand what it is. Dan itu adalah kata yang sangat populer belakangan ini. Banyak orang mengatakan, wah penyadaran, mindfulness. Tapi makin banyak orang mengucapkan hal itu, makin sedikit orang yang mengerti apa artinya. This is why it's good to talk about it. Jadi itulah sebabnya kita membicarakan tentang hal ini. So I will now give you an explanation from the word of the Buddha, how mindfulness works. Dan saya akan memberikan langsung ajaran kepada Anda langsung dari sabda Buddha bagaimana kerjanya penyadaran ini. And the Buddha says that the ordinary life of ordinary people, when you follow the ordinary happiness of the world, it's a bit like a dream. Dan Buddha mengatakan kalau kita sebagai orang biasa di dunia ini mengikuti kesenangan hidup dan kebahagiaan hidup yang biasa, itu seolah-olah seperti mimpi. Why is it like a dream? Why does the Buddha say that? Dan mengapa itu seperti mimpi? Mengapa Buddha mengatakan seperti itu?
And the reason is because so much of our life, when we pursue the ordinary worldly happinesses, it's always about the future, always thinking about something else, dreaming about something that lies in the future somewhere. Dan karena dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita mengejar kehidupan dan kebahagiaan duniawi, itu langsung selalu berorientasi pada masa depan. Kita selalu mengejar tujuan kita, cita-cita kita, dan mengejar mimpi kita. Sometimes maybe you think about something you're going to buy for yourself, maybe you want to get a new car, and you work very hard, maybe for many years, except if you're very, very wealthy, but if you're an ordinary person, work for many, many years, right? Dreaming about this car, thinking about this car, and eventually, after many years, you get the car, and it's good fun for a few weeks, and then it is over, and you move on to the next thing. Yeah. Itu seperti kalau Anda ingin beli mobil, kalau Anda bukan orang yang kaya, Anda harus bekerja sangat keras, mengimpikan, menabung lama, terus mengimpikan, terus memikirkan terus untuk punya mobil, dan setelah bertahun-tahun menabung, akhirnya Anda beli mobil. Itu suatu kebahagiaan dan kesenangan, tapi cuma beberapa minggu lamanya. Setelah itu kebahagiaan itu pudar, dan kemudian Anda harus mengimpikan, memikirkan hal lain berikutnya. Or maybe you think about the new house that you're going to buy. You dream about this house. You think about how large it is, how many rooms it has, all the beautiful colors, all the beautiful decoration. And you work hard year after year after year to be able to buy this house. And eventually, maybe, if you're lucky, you may get that house. Dan seperti juga kalau Anda mengimpikan pengen beli rumah yang baru, Anda terus mengimpikan, wah seberapa gede rumahnya, berapa kamar, catnya seperti apa, mau luasnya seperti apa. Lalu Anda bekerja begitu keras, dan kalau Anda beruntung selama bertahun-tahun, akhirnya Anda bisa membelinya. It's all about dreaming about the future, right? The present moment never really happens, always moving on to something else. Thinking about the future. Dan mengejar kebahagiaan dunia itu selalu seperti memikirkan masa depan, mengimpikan masa depan terus, dan Anda tidak pernah betul-betul hadir di momen kini. The same thing about your career. Maybe you work very hard to have a nice career. A lot of the time thinking about where you want to go, where you want to end up in your career. Dan sama seperti kalau Anda memiliki karir, Anda terus bekerja selama karir, tapi kebanyakan dari waktu Anda habiskan untuk memikirkan nanti saya mau jadi apa, dan di terakhir saya mau jadi seperti apa. So it's all about the dreaming, and very often we keep on dreaming from the moment we are born until we die, always dreaming about the future, always moving on to something else. Jadi itu semua perjalanan itu seperti bermimpi dan mengimpikan. Jadi mulai kita lahir kadang-kadang sampai pada momen kita meninggal, kita terus mengimpikan dan bergerak menuju hal berikutnya dan berikutnya lagi. And when I was young, I was exactly the same. Dan pada saat saya masih muda itu pada saya juga begitu. When I was in my teenager years, I was going to university, maybe 18, 19, 20, 21, whatever, I was thinking about the future. I was thinking, what kind of girlfriend, what kind of wife I'm going to have. Dan saya juga seperti itu. Pada saat saya remaja, umur 18, 19, 20, 21, saya kuliah dan saya juga mulai berpikir, wah pacar saya nanti seperti apa ya? Istri saya bakal seperti apa ya? Big waste of time, right? Dan ternyata itu buang-buang waktu saja kalau Anda lihat jumlah saya. Thinking about the wife, when you end up like this, big waste of time. Jadi pada saat saya dulu tahu-tahu pakai jubah begini, ya memikirkan tentang istri ya percuma saja. I was thinking about what kind of house I was going to have. I was going to have a big mansion, a beautiful house. And now I live in a tiny little hut in the forest. Dan saya memikir, wah mungkin saya punya rumah yang besar, wisma yang sangat besar. Tapi kenyataannya saya sekarang tinggal di gubuk kecil di tengah hutan. Waste of time. Itu buang-buang waktu kan mikirin seperti itu. I was thinking about the career I was going to have. I was going to work really hard, be a top executive somewhere. And I ended up like this. Dan saya juga berpikir keras, wah saya akan benar-benar bekerja keras jadi eksekutif top gitu ya. Tapi ternyata saya jadi seperti ini. Oh, everything dreaming. The dream is so different from the reality. Dan semua soal mimpi itu, tapi mimpi itu sangat berbeda dengan kenyataan. And I'm sure many of you will see the same thing. When you were young, you had certain dreams, and the reality that you get is very, very different from those dreams. Dan saya rasa Anda juga mengalaminya waktu Anda muda, Anda punya impian, tapi pada saat kenyataannya terjadi itu sangat berbeda dibanding yang Anda impikan. You understand what I mean? Apakah Anda paham apa yang saya maksud? Yeah. And there was a young man sitting on the front row. Jadi waktu saya di balik papannya 2-3 tahun lalu, saya menceritakan kisah yang sama. Lalu di barisan depan ada seorang pemuda
And I asked everyone, is the Devi right? Lalu Sultan saya bertanya kepada semua orang, apakah Dewi itu berkata hal yang benar? The young man said, yes, the Devi is right. Dan pemuda itu berkata, iya betul, Dewi itu benar. Very funny, everybody laughing, it was very Dan pada funny. saat itu lucu sekali, semua orang tertawa karena itu memang lucu. So then, Samiti, the monk, he says to the Deva, no, he says to the Deva, you are wrong. I am not looking for something in the future. It is those worldly pleasures that are in the future. And it is the pleasures of the Dhamma that are in the present moment. Dan Biku itu berkata kepada Dewi itu, bukan, Anda keliru. Justru yang kebahagiaan dan kenikmatan indrawi itu yang ada di masa depan. Justru kenikmatan dari Dharma itu yang ada di masa kini. It is the exact opposite of what most people think. Dan itu tepat berlawanan dengan yang hampir semua orang pikirkan. So why is that? Jadi kenapa begitu? Interesting, right? Menarik bukan? And the reason why it is like that is because when I was just telling you before about the pleasures in the world being like a dream. Dan alasannya adalah seperti yang saya bahas sebelumnya, karena kenikmatan duniawi itu seperti ibarat mimpi. So the pleasures in the world, they're always about the future. They're always about desire. They're always about the craving of the heart. Always moving on to something else. Always seeking something new. They are never, almost never, about the present moment. Dan sebab yang namanya keinginan dari indrawi itu selalu mengenai masa depan, selalu bergerak ke hal berikutnya. Semuanya serba tentang keinginan, hasrat, dan semuanya serba masa depan. Tidak pernah soal masa kini. But the happiness of the Dhamma, tapi kebahagiaan Dhamma, the happiness of any spiritual practitioner, regardless of religion, kebahagiaan dari semua praktik spiritual tanpa memandang apapun agamanya, it works like this. If you do an act of kindness in the present moment, bekerjanya seperti ini. Kalau Anda melakukan suatu tindakan kebaikan pada saat ini, straight away you feel a sense of joy inside. langsung Anda merasakan sensasi sukacita dalam batin. Yes, if you say something kind to somebody, if you do an act of kindness or generosity, if you give something to someone and you do it with a good heart, how do you feel when you do that? Pada saat Anda mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang lain, melakukan hal yang baik atau memberikan sesuatu kepada orang lain dari hati Anda yang baik, bagaimana rasanya saat itu? Do you feel good inside? Apakah Anda merasa enak di dalam batin? Yes, you feel good inside. Ya, Anda merasa enak dalam batin? That's what I do. When I do something good, when I do something kind, I always feel good inside when I do an act of kindness. And I think many of you probably know exactly what I mean. Dan itulah yang saya rasakan. Setiap kali saya melakukan aksi kebaikan, saya selalu merasakan rasa enak dalam hati. Dan saya rasa hampir semua dari Anda merasakan hal yang sama. And this is the idea, the fact that the Dhamma is visible here and now. The happiness that we get from practicing the spiritual life, the happiness that we get from practicing real kindness, real compassion, real understanding is a quality of the heart that we feel here and now, straight away. Dan inilah gagasannya kalau kita mau praktekkan Dharma, Anda bisa merasakannya langsung dari saat ini, di sini, dan saat kini. Kalau Anda melakukan sesuatu dari kebaikan, benar-benar kebaikan yang sejati, dari penyadaran sejati, ya, dari hati yang baik, Anda akan benar-benar langsung merasakan hasilnya saat ini. And as you keep on practicing in this way, more and more powerfully feeling the joy inside, the joy builds up and you are moving to a higher level now. Dan seiring Anda melakukan hal ini, maka sukacita dalam hati Anda tuh makin dan makin melakukannya. Sukacita itu makin kuat dan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi. And this is how eventually you can reach the highest happiness, the end of all suffering in this very life. Dan begitulah bagaimana kita pada akhirnya mencapai kebahagiaan paling tinggi, akhir dari semua penderitaan dalam kehidupan ini juga. So the Deva was wrong and I don't have to disrobe. Jadi Dewi itu salah, sehingga saya tidak perlu lepas jubah. It would be very embarrassing for Mr. Handakan if I had to disrobe, right? Oh, very embarrassing. If life Akan sangat memalukan kan kalau saya harus terpaksa lepas jubah di sini, ya. So out of compassion for Mr. Handakan, I will not disrobe. Jadi karena saya kasihan sama Pak Handakan di sini, saya tidak akan lepas jubah. Okay, so you see, I have compassion to see it, that makes me more happy this way. So this is how it works. Jadi itulah yang disebut saya, karena kita memiliki kewelasan, maka kita akan jadi lebih bahagia. Beginilah langsung kerjanya, langsung terjadi. Okay.
So, and the reason why Mr. Hanak has told me time is already up, it's terrible. I still have so many things to say, right? So I'll just wrap it up in 2 minutes. So the idea here is that as we practice this kind of kindness, the kindness of the heart, the kindness of the present moment, the kindness in speech and action, and also the kindness of the mind. Jadi meskipun saya sudah melampaui waktu, saya akan selesaikan dalam waktu 2 menit ini ya. Jadi ide adalah kalau kita melakukan sesuatu dari kebaikan hati, kebaikan ucapan, pikiran dan perbuatan kita, as you do that, you are building up the inner happiness, the inner feeling of feeling good about yourself. Anda membangun suatu kebahagiaan batin, suatu rasa yang enak dalam hati ini. And because you feel happy inside of yourself, it means that the mind is drawn to the here and now, to the mindfulness of the present moment. Dan karena Anda begitu bahagia, maka batin ini terdorong dan tertarik menuju momen kini dan di sini. When you feel happy in the present moment becomes the pleasant moment. Pada saat kalau Anda senang atau bahagia di momen kini, maka momen kini menjadi momen yang menyenangkan. Yeah, the present moment becomes the pleasant moment. Yeah, nice slogan. Jadi momen kini menjadi momen yang menyenangkan. So one of those things that you can remember, make the present moment, the present moment, the pleasant moment. Then you have real mindfulness. Jadi kalau Anda ingat bagaimana menjadikan momen kini ini menjadi momen yang menyenangkan, maka pada saat itulah Anda memiliki penyadaran yang sejati. This is how the mindfulness arises and becomes stronger and stronger, and the happiness comes together with that mindfulness. Dan itulah bagaimana caranya, bagaimana penyadaran ini bangkit dan menjadi kuat dan makin kuat, dan yang namanya kebahagiaan akan berjalan seiring dengan penyadaran itu. You start flowing through life in an easy and nice way. Anda mulai bisa mengarungi kehidupan ini dengan cara yang mudah dan betul-betul nyaman. No willpower is required. All you have is the wisdom power of your heart. Tidak perlu kekuatan tekad ya, Anda cuma memerlukan kekuatan kebijaksanaan dalam hati Anda. And as you practice in this way, gradually, you become more and more happy, more and more content, less and less suffering, and you're heading in the right direction. And you are actually what you are. You're finding the answer to the meaning of life itself. Dan kalau Anda berpraktek dengan cara seperti ini, Anda akan makin bahagia, makin berkecukupan hati, makin kurang penderitaan Anda, dan Anda menemukan bahwa Anda akan menemukan makna dan tujuan hidup ini. Okay, terima kasih. Thank you. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari yang di luar kembali ke dalam, kita lanjutkan lagi dengan sesi yang lebih hot ya, lebih menarik lagi, lebih interaktif ya. Anda siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda sendiri, nanti Anda tanyakan boleh dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Namun sebelumnya saya Handaka akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ajahn Brahmali. Ya, are you ready? Sudah siap semua? Oke, kalau Anda siap semua, saya minta tepuk tangan dulu. Dan attention, keep silent, jangan berisik. Biar yang mau dengar Dhamma tidak terganggu. Ajahn Brahmali, are you ready? Agak gugup sedikit ya. Agak gugup sedikit. I will call you. Ya, saya akan petir ya. Pertanyaan pertama, Ajahn Brahmali. Nah, Ajahn ini kan mengambil jalan begini, hidup ya dari orang kaya, maunya jadi petapa begini, begitu yang hidupnya milih untuk miskin, milih untuk gak punya apa-apa secara materi, ya kan? Katanya mencari jalan kesucian. Nah, saya mau tanya sama Ajahn, menurut Ajahn, ciri-ciri orang yang makin suci atau sudah suci itu bagaimana? Ciri-ciri orang suci. Okay, so the character of a holy man is just what you would expect it to be, very straightforward. Ciri dari orang suci itu pasti sesuai dengan bayangan Anda nih, jawabannya langsung nih. The holy man is somebody who is very, very kind, have a lot of metta, a lot of compassion, a lot of understanding for people. Orang suci adalah orang yang baik hati sekali,
memiliki banyak cinta kasih, memiliki banyak belas kasih, dan memiliki banyak kepedulian terhadap orang banyak. Sometimes you meet some people that are really amazing because they have so much metta. Kadang Anda bertemu dengan orang yang begitu luar biasa karena mereka memiliki cinta kasih yang begitu hebat. And last year I went to Thailand. I met a very famous monk in Thailand called Ajahn Brahmali. Tahun lalu saya pergi ke Thailand dan bertemu dengan seorang biku yang sangat luar biasa namanya Ajahn Brahmali. There's a very famous story about Ajahn Brahmali. Dan ada cerita yang sangat terkenal mengenai Ajahn Brahmali ini. One of the monks from our monastery, he asked him if it's true. He said it's true. Salah satu biku di wihara kami datang menemui dia dan tanya, apa benar ini cerita nyata? Dan beliau mengatakan, ya, ini cerita nyata. I will tell the short version of the story. Saya akan ceritakan versi singkatnya. He was sitting in the jungle, right? This is what the monks do, sitting in the jungle, doing meditation practice. Beliau sedang duduk di hutan seperti yang dilakukan para biku, sedang duduk meditasi. Very dangerous. This is the jungle in Thailand. So many wild animals. You have tigers, you have elephants, you have snakes, you have everything. And all of these things very dangerous. Dan diingat loh, ini di hutan rimba di Thailand. Ada banyak binatang buas di dalamnya. Ada harimau, ada gajah, dan ada banyak ular. Semuanya sangat berbahaya. Many monks die every year in the jungle in Thailand. Banyak biku yang meninggal dalam hutan setiap tahunnya. He was sitting, meditating in the jungle. Jadi beliau sedang duduk meditasi dalam rimba. And then he hears a noise, something moving towards him. Dan beliau mendengar ada suara sesuatu bergerak. So he thinks, no problem, no problem. I'm a tough monk, no big problem. Jadi dia berpikir, wah saya ini bikunya tangguh nih, jadi nggak masalah. And the noise becomes more stronger and stronger and louder and louder. Tapi lambat laun suaranya makin kencang, makin dekat. And eventually the noise is almost all the way up to him. Dan mendadak suaranya itu sudah dekat sekali dengan beliau. And then he starts to hear the hissing, the very loud hissing noise. Lalu beliau mulai mendengar suara desisan yang begitu kuat. So he decides to open his eyes. Jadi beliau memutuskan untuk mulai membuka mata. And when he opens his eyes, what does he see? He sees a king cobra looking him directly into the eyes. Dan begitu beliau buka mata, beliau melihat ada ular kobra yang ada tudungnya itu lagi bertatapan dengan beliau. Hiss. Sambil mendesis-desis ya. How would you feel if you had a king cobra looking you directly, eye to eye like that? How would you feel? Bagaimana rasanya kalau ada sampai tatap-tatapan sama ular king cobra gitu ya di depan mata? Would you feel relaxed, no problem, oh easy, metta. Apakah Anda berpikir wah santai, tenang saja, memancarkan cinta kasih gitu? Would you feel, oh help? Atau Anda merasa benar-benar ketakutan? Most people so afraid, right? Very, very scary when you see a king cobra like that. Sebagian besar orang pasti akan sangat takut sekali kalau sampai bertatapan sama ular kobra. But this one, so cool, so much kindness. Tapi begitu biku ini begitu teduh, begitu banyak kebaikan hatinya. He looks at the snake and very slowly he lifts up his hand, very, very slowly, and he puts his hand on the top of the head of the snake, pats him on the head. Jadi biku ini mengangkat tangannya pelan-pelan sampai di atas tudung ular itu lalu menepuknya perlahan-lahan. And he says, thank you so much, Mr. Snake, for coming to visit us here today. It's very nice to meet you. Now it is time for you to move on. Dan beliau berkata, terima kasih ya Bapak Ular sudah datang mengunjungi kami. Kini sekarangnya saatnya kamu pulang. The snake feeling all the metta, right? Oh, the snake is so happy. The snake gets down and moves on. Dan ular itu merasakan cinta kasih yang luar biasa, rasanya begitu bahagia, lalu dia menurunkan tutungnya lalu pergi. So this is the sign of a saint, right? So cool, not afraid of death at all. All the person has in his heart, metta, no anger, no fear, no problem. Jadi inilah pertanda dari seorang suciwan, begitu teduh, tidak takut terhadap apapun, penuh dengan cinta kasih, tidak ada kemarahan, tidak ada keinginan, cuma ada kedamaian. Okay, Mr. Andika. Wow, tepuk tangan ya. Jadi ciri-cirinya orang suci kalau saya simpulkan tadi itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa galau atau risau gitu ya. Nah, semacam aloba adu samoha gitu bahasa palinya ya. Tidak ada rasa tamak, serakah, nafsu, tidak ada kebencian, tidak ada kegalauan atau stres ya. Something like that,
Kira-kira seperti itulah ya. Oke, question number 2. Nomor 2. Pertanyaan kedua. Nomor 2. Nah, ini mengenai agak pribadi, Ajahn. Ya, private. Setiap hari Ajahn itu kan tinggalnya di Australia sekarang ya. Banyak di Australia, tinggal di gubuk. Saya pernah lihat pondoknya, gubuknya simple, nggak ada apa-apa di sana. Pokoknya miskin sekali lah, di tengah hutan begitu. Ya, karena Australia terharu saya. Saya tuh pernah retret sama Ajahn di sana. Retret 9 hari ikut sana. Yang saya rasakan di sana retret 9 hari, kelihatan hari pertama, kedua senang Bapak Ibu. Hari ketiga dan seterusnya, saya kena penyakit. Apa tuh penyakitnya? Bosen. Gak ada apa-apa, gak ada hotel bagus seperti ini, gak ada shopping mall, ya, gak ada, waduh, makanan-makanan enak gak ada. Makanan setiap hari cuma salad melulu gitu ya. Hari pertama senang, hari kedua bosen, hari ketiga, aduh, saya mau kabur, check out kalau boleh, tapi kan malu gitu ya. Nah, pertanyaan saya pada Ajahn, bagaimana cara mengatasi kebosanan, ya, biar gak bosen? Ya, mungkin ini penyakit semua orang ya, gak cuma biksu mungkin ya. Atau beliau sudah nggak bisa bosan mungkin, jangan-jangan sebagai orang yang mungkin suci apa tahu gitu ya. Good. Itu kurang tahu ya, saya juga nggak pernah merasa bosan tuh seperti Nah itu dia, dan tahu jawabannya nggak pernah merasa bosan katanya. When I in my cooking myself, I'm so happy because don't have to talk to 500 people. Actually it's quite nice. Don't want to talk to 500 people all the time. Once a year it is nice to come to Solo, but not all the time. So go back to duty. Oh, actually, very nice just to be by yourself. Jadi pada saat saya merasa dalam gubuk itu, saya pasti merasa sangat bahagia sekali. Memang enak sih datang ngomong ke Solo, ngomong sama 500 orang, tapi satu kali setahun itu cukup. Kalau ngomong terus ke 500 orang tuh ya rasanya gimana gitu ya. Makanya setiap kali saya pulang ke gubuk saya duduk meditasi, rasanya bahagia sekali. So the trick to enjoy being with people is to enjoy being by yourself. And the trick to enjoy being by yourself is to enjoy being with people. Jadi trik supaya Anda bisa menikmati bersama dengan orang lain adalah Anda bisa menikmati saat duduk bersama diri Anda sendiri. Dan trik untuk bisa duduk dan menikmati duduk bersama diri Anda sendiri adalah menikmati saat bersama orang lain. So you learn to enjoy the peace, the happiness of not seeing anyone at all. It's actually very, very nice. Once you get used to that, it's almost like addiction, almost like smoking cigarettes, right? Cannot get the cigarette fast enough, cannot go into solitude fast enough. Jadi sekali Anda sudah mulai mencicipi kebahagiaan dan kedamaian, tidak bertemu dengan siapapun sama sekali, itu bisa rasanya betul-betul bisa sampai mencandu. Itu persis seperti kalau kita mencandu rokok, ya Anda pengen cepet-cepet habisin rokoknya, ambil satu lagi. Sama juga dengan seperti itu kalau Anda bisa menikmati kedamaian kesendirian. But smoking cigarettes, that often brings bad health, right? But enjoying solitude brings only one thing. Addiction to solitude brings only one thing, more happiness. Tapi kalau kita bercandu dengan rokok, itu pasti membawa dampak samping yang buruk, efek samping yang buruk. Tapi kalau kita menikmati kesendirian, itu cuma ada kecanduan terhadap kesendirian, menikmati, itu cuma ada satu dampaknya, makin bahagia. So we should come for 20 years, Mr. Hanaga. After 20 years, you start to enjoy this. Jadi kalau Anda sudah mencoba itu, Pak Ajahn selama 20 tahun Anda pasti ketagihan. 5 days not enough. 9 hari retret itu tidak cukup. More commitment. Jadi Anda mungkin perlu lebih berkomitmen serius lagi untuk hidup menyendiri. Okay, over to you. Tepuk tangan ya. Katanya kalau 9 hari nggak bisa bosan ya. Kalau udah 20 tahun mungkin udah saking frustrasinya nggak bisa bosan lagi gitu ya. Ya sudah hidup saya seperti ini, ya udah dinikmati aja ya. Kalau kita sudah kepepet gitu baru mungkin bisa senang gitu ya. Cuma kadang-kadang pikiran monyet orang seperti saya ini banyak monyetnya gitu ya. Banyak monkey mind. Monkey mind itu apa? Monkey mind pikiran monyet ya. Selalu kesana kemari gitu ya. Kalau saya masih punya monkey mind. Kalau beliau ini bukan monkey mind, tapi monk mind. Apa tuh monk mind? Pikiran biksu. Nah, saya tanya sama Ajahn, ngerti kan maksudnya monkey mind lawan monk mind. Nah, kita tanya sekarang ya. Sekarang bagaimana Ajahn nasihatin saya supaya monyet-monyet di pikiran saya ini tidak terlalu liar gitu. Cara mengatasi pikiran yang berlompat-lompatan nakal seperti monyet. Very, very easy. You take away the why, take away the E, you get one mind. That's how you overcome.
Sangat mudah sekali ya, cukup tambahkan huruf E sama Y di kata monkey, Anda dapat kata mamai, pikiran biksu. Simple. Sangat mudah sekali. Right? It's very, everything in life is about enjoyment. You have to enjoy what you do, right? When you enjoy meditation, no more monkey mind. Just, not monkey mind, some monk also, monk doesn't mean anything. It means peaceful mind, happy mind, right? If you enjoy, when you enjoy, very easy to focus, very easy to relax, enjoy the breath, whatever you do. That's the whole trick, everything. Segala trik dalam hidupnya adalah yang penting adalah menikmati segala hal yang Anda lakukan. Jadi kalau duduk meditasi Anda menikmati, itu bukan namanya pikiran biku atau pikiran monyet lagi. Yang tersisa itu cuma pikiran yang tenang, pikiran yang bahagia, dan pikiran yang hening. So I give you an example. The example is if you are doing meditation practice, you practice anapanasati, watching the breath, and then you think, oh, such a beautiful breath, so happy to be with the breath, one breath at a time. And when you feel like that, it's like you're glued onto the meditation object, and you enjoy the breath so much. It's very simple, very easy. You just have to overcome the first problems first of all, and once you understand how to do it, oh, so easy. Itu seperti kalau Anda melakukan anapanasati atau meditasi napas, kalau Anda berpikir, wah betapa enaknya napas ini, betapa indahnya napas ini, maka akan muncul suatu kebahagiaan dan akan membuat Anda seperti melekat atau bagaikan lem terhadap objek meditasi itu dan akan merasa makin bahagia. Jadi kalau Anda berpikir seperti ini, Anda akan menikmati proses meditasi itu. Ya, kita syukuri ya ilmu dari Ajahn ya. Nah tadi itu kebosanan ya, udah kebosanan ya, keliaran pikiran. Saya nanya semua tentang pikiran. Sekarang saya tanya ya sama Ajahn. Kalau Ajahn jawab, apa yang singkat dulu ya? Apa peristiwa atau hal yang paling bikin Ajahn takut? Dan bagaimana cara mengatasi ketakutan itu? Yang paling penting, paling takut dia. Oh, many things. One thing that makes me very afraid is when I see in the world the decline of the Buddhist teachings, and I see people not practicing properly. Because when people don't practice properly, when they don't live the life of kindness and compassion, then the Buddhist teaching also declines in the world. And it means that we are depriving future generation of the chance to find that happiness in the Dhamma that we have now. Salah satu ketakutan saya saat ini adalah kalau melihat kemerosotan ajaran Buddha. Itu artinya kalau kita melihat kemerosotan ajaran Buddha, artinya kita melihat orang-orang itu tidak hidup lagi dengan baik, dengan hati yang baik, mempraktikkan ajaran Dhamma. Dan itu berarti kita mencabut kesempatan bagi generasi penerus kita untuk menemukan jalan yang membahagiakan ini. The power of the Dhamma, the power of the Buddhist teachings is not how many people call themselves Buddhist. The power of the Dhamma is in how each one of us practices these teachings. If you want to do the right thing, if you want to help Buddhism for the future to last for a long period of time, undertake something powerful like keeping the 5 precepts, for example. If you do that, then you are supporting Buddhism for the future. Kekuatan dari agama Buddha itu bukan berapa banyak orang mengaku sebagai umat Buddha, tapi berapa banyak orang yang betul-betul mempraktikkan ajaran Buddha ini memiliki hati yang baik. Jadi penting sekali kalau kita umat Buddha itu untuk melaksanakan satu prinsip yang dasar dalam agama Buddha itu, yaitu menjaga sila atau moralitas. It's only by practicing the teachings that we support Buddhism for the future. It is not just by bowing down to the Buddha. Jadi kita dengan menjaga moralitas berarti kita mendukung kelestarian ajaran Buddha ini. Jadi mendukung kelestarian ajaran Buddha ini tidak hanya dilakukan hanya dengan bersujud kepada Buddha. And enjoy keeping the 5 precepts, enjoy being a Buddhist, then you're heading in the right way. Dan nikmatilah menjaga moralitas itu, dan nikmatilah menjadi umat Buddha, maka Anda memiliki kehidupan yang bahagia. Okay, Mr. Andaka. Iya, semoga ya. Tadi saya berulang yang bagus tadi ya. Tadi yang dimaksud kemerosotan atau kemajuan agama Buddha itu bukan jumlah umatnya, ya, atau orang berapa yang ngaku saya umat Buddha, Buddhis, tapi seberapa banyak orang yang menjalani ajaran moral kebajikan,
ya. Jadi ini sifatnya sangat universal. Siapapun Anda, apapun agama Anda, ya asalkan bajik sesuai moral. Nah, itu dia sudah manusia yang Buddhis atau berbudi atau yang sadar itu artinya. Ya, tepuk tangan saya lagi untuk Ajahn Brahmali ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi ngomongin ajaran Buddha terus gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, apa sih ajaran Buddha kan banyak ya? Ajaran Buddha yang paling esensial, fundamental, intisarinya, yang paling mudah gitu. There are many essential teachings of Buddhism, but one that I like a lot, which is very practical and very easy for people to put into practice and use in their life. Ada banyak esensi ajaran agama Buddha, tapi ada satu yang sangat saya sukai dan mudah sekali dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Okay, can you speak the Pali language? Apakah Anda bisa mengulang contohnya di bahasa Palinya? Okay, so Pali language, right? Santuti Paramang Dhamma. Santuti Paramang Dhamma. You understand it? Apakah Anda paham? Oh, okay. I will explain. Saya akan jelaskan. Santuti means contentment. Santuti itu berarti kecukupan hati. Paramang means the highest. Paramang artinya yang tertinggi. Dhamma means wealth. Dhammang itu juga berarti kekayaan. Contentment is the highest wealth. Kecukupan hati adalah kekayaan tertinggi. You understand it? Apakah Anda mengerti? Jangan ngerti tepuk tangan. I will explain because it sounds like very simple teaching, but actually this teaching is very profound. And it has to do with all of the other things I have been saying tonight. This has to do with that. Dan sebenarnya saya harus menjelaskan karena ini kelihatannya sangat sederhana tapi sangat mendalam dan berkaitan dengan semua yang saya ucapkan pada malam hari ini. Because for most people, regardless of how much wealth you have, how many things you have, you still crave for something else. Karena bagi kebanyakan orang, tidak peduli Anda punya berapa banyak kekayaan atau materi, tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki, Anda masih mendambakan hal yang lain. If you become the king of Solo, Kalau Anda bertemu melihat Sultan Solo, next thing you want to be king of Java. kalau Anda jadi Sultan Solo, Anda berikutnya pengen jadi Sultan Pulau Jawa. Then you want to become king of Indonesia. Habis itu pengen jadi rajanya Indonesia. Still not happy, you want to be the king of the earth. Kalau tidak puas lagi, pengen jadi raja di seluruh planet ini. Not enough, right? Craving still in the heart, king of the solar system. Jadi kalau Anda merasa tidak puas karena masih ada nafsu, Anda pengen jadi ini raja seluruh tata surya ini. Or maybe the queen, right? Maybe queen or king in solar system, not enough. Still want more, craving still not finished it. Whole galaxy. Atau kalau Anda jadi raja atau ratu seluruh tata surya masih belum cukup, pengen jadi raja dan penguasa seluruh Oh, galaksi. imagine a headache, right? So many responsibility if you are the king or the queen of the whole galaxy. Imagine that. Bayangkan seluruh tanggung jawab yang harus Anda emban kalau menguasai seluruh galaksi. So many, all these strange people with many hands and many legs and many heads, right? And you have to be king of all of these. Semua makhluk planet lain ini yang punya banyak tangan, punya banyak mata, punya banyak kepala, Anda harus punya beban tanggung jawab ngurusin mereka semua. Just joking. Itu cuma bercanda tapi ya. But the thing is, the point I'm making, and you see this in the sutras, it doesn't matter how much you have. Most people still always desire something else, something more. Tapi dalam sutra memang tertulis seperti itu, tidak peduli seberapa banyak yang orang miliki, mereka pasti ingin mendapatkan hal yang lainnya. And if you have enough wealth, perhaps what you want is a better relationship with somebody. Misalkan Anda punya kekayaan cukup, Anda ingin menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. The only time that you have enough is when you are content. When you are content, you don't want any more wealth. That is why the highest wealth is contentment. Tapi saatnya Anda selesai itu adalah ketika Anda punya kecukupan hati. Karena itulah artinya Anda tidak menginginkan apapun lagi. Sehingga kecukupan hati adalah kekayaan yang tertinggi. Okay, so think about that. It's a very beautiful thing. Jadi tolong renungi hal itu, sebab itulah ajaran yang sangat indah. Oke, tepuk tangan ya.